Alafu tunasema na njoo nini? Sasa unaacha imani. Kwanza ni kudekuraje. Unajua Wakristo ni wapata gani mkudia? Wote wanaamini Mungu na mapatro. Uko baba huku chini liko na pesa lakini wanapenda Mungu. Sasa wewe unataka acha Mungu na huna hata na franga. Unamwachia nini? Na wenyewe liko nazo wanampenda. Utasema sasa wanampenda hizo liko nazo. Hapana, walimjuaka na hawana nazo. Mpendwa katika Bwana, usiache imani. Haleluya. Amen. Kitu ambacho tunafuatilia sana katika somo hii ni kwamba wapendwa, sisi kama wanafunzi wa Yesu Kristo ambao tumefanya mapendo ya Mungu kuwa motivation ya kumfuata, na mapendo yetu kwa Mungu, hata mapendo yetu kwa sheria, tupende sheria ya Mungu. Alafu sisi ambao tumekuwa na upendo wa sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu ni maandiko matakatifu. Sheria ya Mungu ni Biblia, neno la Mungu. Sisi ambao tumependa neno la Mungu, sisi ambao tumempenda Mungu, wapendwa katika Bwana, tunaitwa sasa kubaki katika imani. Haleluya. Amen. Turudie katika kitabu yetu ambao tumesoma, kitabu ya Timotheo. Wapendwa katika Bwana, kwanza sura yake 4, mtu asisahau ile chapitre, ni ya maana sana. Chapitre 4 ya kitabu ya Timotheo, alikuwa misionaire mkubwa, alikuwa misionari, alikuwa anaenda anaanzisha makanisa. Alafu kuna Timotheo ambaye aliweza kufanya kuwa mfuasi wake, akamforme. Alafu barua hii anaiandikia Timotheo wakati dini ya Kikristo ilikuwa iko naanza, wakati walikuwa wanaamini Yesu Kristo kama Kristo, na wanaamini yule Yesu sawa mkombozi wa ulimwengu, mwenye alikuja kupatanisha na Mungu. Lakini kulikuwa dini nyingine ya kabambi ambayo wanaita Judaism lakini kuna wengi ambao hawakuelewa namna gani Yesu Kristo mwenyewe alionaka hivi mtoto. Yesu alikuwa anatembea na ngali na vilote vinapasika, wanamuona kisha wanasema sasa. Hawakumwamini Yesu. Hata mpaka leo kuna wamoja ambao wangali natunga masia mwataku yake. Alafu dini ya Kiyuda, wao walikuwa nafuata taratibu zao za Kiyuda. Kulianza pia kanisa zingine ambazo zilipinga Kristo. Walikuwa wanafundisha ya kwamba Kristo sio Mungu. Zile huko dini za mingi zinafundisha kwamba Kristo haiko Mungu. Ndio. Walikuwa wanafundisha ya kwamba inabidi mtu ashike taratibu za dini. Ndio maana umekutana mwa mashairi tuko nasoma, anasema, anamwambia Timotheo pale kwa shairi ya kwanza, anamwambia shairi ya kwanza ya chapitre 4, anamwambia ingeza poteza kama mifadilize mafundisho yenyewe nafunga watu hawana salama, wanabakia hawana salama. Ndio ilikuwa mafundisho ya kusema msikuwe na kula hiki na hiki na kile. Alafu Paulo anamwambia sasa, hapana, ushakaokolewa, Yesu ashamaliza yote kumsalaba. Haleluya. Alafu Paulo alikuwa anaambia mtoto wake Timotheo, anasema watu wengi watajitenga na imani siku za mwisho. Iko na mumetra garde, anamwambia wewe, hapana, usijitenge na imani. Umejua Yesu Kristo, umeamini kwamba Yesu Kristo alikuja kuturudisha katika uhusiano wetu pamoja na Mungu. Usijitenge na imani ile, na usisikilize mafundisho ya uongo. Haleluya. Amen. Kitu ya kwanza wapendwa ambacho tuelewe katika somo yetu ni kwamba tuelewe kwamba sheria za kidini, ile mimi nataka kufundisha haya, lakini sheria za kidini haziwezi kutuokoa. Haleluya. Nimesema kitu cha kwanza, nasema tusipoteze sheria za kidini, tusiache tradition ya kisomo. Usisahau namna jinsi wengine walitembea. Kwanza kwa ile mashairi ambayo tumesoma mpaka shairi la 5, Paulo anadetaye sheria sawa nguruwe na mambo mengine katika dini za
za Kiyuda. Alieleza kitu kingine hapa, kwa unafiki watu wasemao uongo wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuiza watu wasioe. Nawezekana kasema na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani. Kuna watu kuna dini fulani ambazo walikuwa wanakataza watu vyakula fulani, alafu watu waliendelea katika ile na wakazingatia sana zile sheria za kidini kuliko wazingatie imani. Watu waliacha Yesu, sasa wanazingatia sheria zao za kidini. Nikwambia kwamba kuna mara unaweza kisomo, tufuate Yesu Kristo, tufuate imani ya Yesu Kristo, tuamini msamaha wa Yesu Kristo, ndipo tutaingia katika ufalme wa mbingu. Lakini nimesema tusisahau pia sheria za kidini, lakini tusifanye zile sheria za kidini ama kipaumbele ama priorite kuliko kufanya Yesu kuwa priorite. Sheria za kidini zetu ni gani? Mfano, katika Sebeka kuna wakati walikuwa wanasema mtu aingie mkanisa na anavaa kitambaa. Iko kitu ya mzuri sana, sababu iko katika Biblia. Kuna wakati walikuwa wanasema mtu